सर्वप्रथमे आपण माने समस्तंकु नूतन वर्ष 2025 उपलक्षे अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। एही नुआ वर्ष 2025 आपणकर जीवन रे अनेक गुड़िए खुशी नहीं करी आसु। आपणकर जीवन चलापथ कुसुमित हेउ। बंधुगण, आज भिडियोटी मीन राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई बहुत ही अधिक खास एवं गुरुत्वपूर्ण रही अछि। आज भिडियो रे आमे आलोचना करिबा मीन राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई एही नुआ वर्ष 2025 रे 10 गोटी बड़ भविष्यवाणी कहिबाकू जाउअछु। एमानकर जीवन रे एही नुआ वर्ष 2025 रे 10 गोटी बड़ घटना घटिबाकू जाउअछि, जहा एमानकर भाग्य रे घटिकी ही रहिबा। तेबे आसंतु सेही 10 गोटी बड़ घटना विषय जानिबा। बंधुगण, मीन राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई एही नुआ वर्ष 2025 मसीहाटी बहुत ही अनुकूल रही अछि। देवगुरु बृहस्पति एवं शनिदेवंकर राशि परिवर्तन आपण मानकर जीवन रे सुंदर अवसर नहीं करे आसुअछि। वर्ष 2025 रे आपणकर आर्थिक स्थिति बहुत ही भल रहिबा एवं आपणकु भाग्यर साथ मिलिबा। चाकरी रे उन्नति एवं व्यापार रे भल फायदा देखिबाकू मिलिबा। मीन राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी को आराध्य देवता एवं देवी माना जाइथाए। एथिपाई मीन राशि व्यक्तिविशेष माने भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मींकर विशेष पूजा आराधना करंतु। एमिति करिबा द्वारा आपणकर सुख समृद्धि धन वैभव रे वृद्धि होइथाए। आपणकर भाग्य रे उन्नति होइथाए। एहा सहित आपण आपणकर जीवन रे अपार सफलता प्राप्ति करिथांती। बंधुगण, जदि आपण एही 2025 मसीह रे अधिक शुभफल प्राप्ति करने चाहते तो आपण विशेष रूप से भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मींकर पूजा आराधना करंतु एवं प्रत्येक दिन विष्णु सहस्र नामर पाठ करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा। अपार सफलता प्राप्ति हेबा सहित धन अर्ण सुख शांति आपणकर घरे सदा सर्वदा बनी रहिबा। एवं प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा गोटे थर निश्चय पाठ करंतु। देखिबे समस्त ग्रह मानकर कुप्रभाव बा खराब प्रभाव खंडन हेबा एवं भगवान हनुमानकर विशेष कृपा आपण को प्राप्ति हेबा। तेबे वर्तमान आसंतु जानिबा सेही 10 गोटी बड़ घटना विषय रे जहा आपणकर भाग्य रे हेइकि ही रहिबा। एहा परिवारु जदि आपणकर भी मीन राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री विष्णु जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। नंबर 1, वर्ष 2025 रे मीन राशि व्यक्तिविशेष मानकर भाग्य सुना भली चमकिबाकू जाउअछि। आपनको प्रत्येकटी कार्य रे सफलता ही सफलता प्राप्ति हेबा। वर्ष 2025 रो आरंभ आपण मानक पाई अत्यंत शुभदायक रहिबा। आपण एही वर्ष किछि नुआ नुआ कार्य हाथ को नहीं पारंती एवं सही कार्य रे आपनको सफलता अवश्य प्राप्ति हेबा। चाकरी क्षेत्र रे पदोन्नति हेबार बहुत अधिक संभावना बनुअछि। चाकरी क्षेत्र रे ऊपर अफिसरंकर सपोर्ट आपनको प्राप्ति हेबा। एही वर्ष आपणकर चाकरी रे ट्रांसफर हेबार मध्य जोग बनुअछि। एही वर्ष आपण आपणकर क्यारियर को बहुत ऊपर को नेबा पाई चेष्टा करिवे। देवगुरु बृहस्पतिंकर गोचर आपणको तर्क वितर्क रे सफलता आनिदेबा। समाज रे आपण गोटे अलग परिचय सृष्टि करिवे। मान सम्मान प्राप्ति हेबा। नंबर 2, वर्ष 2025 रे चाकरी करुथिबा लोकमानंकु अधिक सफलता प्राप्ति हेबा। वैवाहिक जीवन पाई एही वर्षटी खुशी रे भरी रहिबा। आपणकर दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहिबा। आपण दुई जन का मध्य रे भल पाइबा बढ़िबा। आपण दुई जन मिसी बड़ डिसीजन नहीं पारंती। एही वर्ष आपण मानकु संतान सुख मध्य प्राप्ति होई पारे। जो व्यक्ति विशेष माने पूर्वरु संतानर कामना रखिथिले तो सेमानकु एही वर्ष संतान सुख अवश्य प्राप्ति हेबा। एही वर्ष आपणकर जीवन साथी आपणकु प्रत्येकटी कार्य रे साहाय्य एवं सहयोग करिवे। फैमिली प्लानिंग पाई एही वर्षटी बहुत ही उत्तम रही अछि। एही वर्ष आपणकु पारिवारिक सुख प्राप्ति हेबा
ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 3, ମୀନ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଉତ୍ତମ ସମୟ ନେଇକରି ଆସୁଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜମିବାଡ଼ିକୁ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିଲ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ କୌଣସି ଯାନବାହନ, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚରେ କମି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବର୍ଷ 2025ର ଆରମ୍ଭ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କାରବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାରବାରକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ କମାଇବାର ନୂଆ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନମ୍ବର 4, ବର୍ଷ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମିବାଡ଼ି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟରେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ନୂଆ ବାହନ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ବର୍ଷ କିଛି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କାମରେ ବହୁତ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗ ଦେବେ। ଅନଲାଇନ୍ କାମ, ଡିଜିଟାଲ କାମ, ମାର୍କେଟିଂ କାମ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାମ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ର କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମରେ ଲୌହ ଜାତୀୟ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ କୌଣସି ମେସିନ୍ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ଲୌହ ଉପକରଣ ଘରକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, ବର୍ଷ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଭଲ ଫାଇଦା ମିଳିବ। କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ବିଜନେସ୍ ଡିଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ବର୍ଷ 2025 ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ସମୟ ସମୟରେ ଧନ ଲସ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ନମ୍ବର 7, ମୀନ ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ରହିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ରୋଗ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ରୋଗରୁ ଏହି ବର୍ଷ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ କୌଣସି ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି କରିବେ। ନମ୍ବର 8, ଏହି ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବଂ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏବଂ କଫ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେବାର ନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ।
आपण कौनसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। आपण एही वर्ष छोट मोट जगह को यात्रा करि पारंती। नंबर 9 एही वर्षटी प्रेम जीवन पाई अत्यंत शुभ अटे। आपण दुई जनकर भल पाइबा व्यवहार रूप मध्य नहीं पारे। आपण एही वर्ष टिके रोमांटिक नेचर देखा जाई पारंती। पूर्वर जदि आपणकर ब्रेकअप हो जाइथिला कथावार्ता बंद हो जाइथिला तो सेमानकर पुणी थरे प्याचअप होई पारे, कथावार्ता पुणी थरे आग को बढ़ी पारे। तो एही वर्षटी प्रेम जीवन पाई अत्यंत शुभ अछि। आपण दुई जन मिसी कौनसी बाहर स्थान को बुलिबा को जाई पारंती। माने भ्रमण सुख आपण को प्राप्ति हेबा। जो माने सिंगल अछंती सेमानकु नूतन पार्टनर मध्य मिली पारंती। खास करी आपणकर कार्यस्थल रे काहा सहित आपणकर प्रेम संपर्क बढ़ी पारे। एही वर्षटी आपणकर वैवाहिक जीवन पाई अत्यंत शुभ अटे। जो मानकर विवाह होई नाही बहुत लंबा समय धरी आपण विवाहर इच्छा रखिथिले किंतु विवाह होई पारु नथिला, विवाह भांगी जाउथिला तो सेमानकु एही वर्ष विवाह सुख प्राप्ति हेबा। आपणकर घर को विवाह प्रस्ताव मान आसी पारे एवं आपणकर विवाह मध्य होई जाई पारे। एही वर्षर शेष आड़कू आपणको कौनसी गोटे भल खबर शुभ खबर शुणा को मिल पारे जहाँद्वारा आपणकर मन खुशी रे नाची उठिब। बड़ भाई भणकर सपोर्ट एही वर्ष आपणको प्राप्ति हेबा। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे एही वर्ष आपणको लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबा। तेबे बंधुगण यह तो थिला मीन राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई एही नुआ वर्ष 2025 किपरि रहिबा। एमानकर जीवन रे केउं 10 गोटी बड़ घटना घटिबाकु जाउअछि। अधिक शुभफल प्राप्ति करिबा पाई आपण भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मीकर आराधना करंतु एवं गुरुवार दिन कदली गछ मूल हलदी पानी अर्पण करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा। धन्यवाद।